viewers, once again, I'm now sub ke malaga channel or idun nutun update kura video welcome kura channel idea ase. Malaga capital city Kohima or commercial city Dimapur. The boy students can do hole. Niju jagari idea do hole Christmas or New Year pongchani mide. Jawala time de bohigana ase. Bisi baktu chai thakibo or idea niju laga khor na pongchigana thakahan. Students can be busy ase idea Dimapur de or Kohima de. Aji moi edu video do kormon hwado hole. Especially Jumu to Mon Pass Service Ekta opore kotha koromon jas. Huni aseki edu pass to hole Assam laga thagise to idia edu service to run nokuri. Achanak pass to rukhi jaise. Kin nimide rukhise edu valid reason idia tak pa nai holebi pass to nahaigena alopi peraigena ne pera ho jaise koina khobo bias. Itu nimide especially mon da ahole laka students kan PC duk paigena idia kinaga नकोइगना दूसरा पास लोग गोले भी इधर already full हो जैसे तो ताहन एकदम dilemma दे बुहिगना थका मन होने बास इतु निश्ना है चुआगले मोला का फाइ ताई जुमु ब्रा मोंड आहले थकिसे तो काउंटर पंचादन दे पास तो आना काउंटर भी खोला नहीं काउंटर मालिक खान के कॉल गुरुल भी नौ थाई इनका थकिना लास्ट डे ताहन around 7-8 फले इवनिंग फले जो बुजुस नुदुन पैसा ताहन निजु ब्रा कालेक्ट करिगना ताला सादिहान ब्रा कारि एकता हायर करिगना आजि मर्निं पहुंचिगनास आरो फुइनि दुइजन बे 19 दे अहाबला थाका चगालि कॉल करिगना 5 to 9 मोहन ब्रा अलरेडी पैसा दो दिगना काटिगना राखा टिकट लगा 5 to 9 को एसे तो किनगा कुरुना बगना मगो खुदा एकता थाकिसे तो व्यूअर्स इदिया चगालि आहाइगना पंजा फाइ ब्रा बे की कलमन से ताइ ब्रा कोबो और लास्ट डे स्पेशली एदु कंसर्न मानुखान के पास अरेंज करा मानुखान के एकटा दुइटा रिक्वेस्ट करिगना आजि लगा वीडियो खत्म करू इदिया फाइबर की कोबले आसे एदु एपा हुनिसे सो व्यूअर्स एदु फाइ आसे चगाले आहाइगना पंचा तो फाइ चगाले की होइसे आमना फालब्रा व्यूअर्स खान के एपा कोइ दिबो किनका तुक पाइगना आइसे आजि मर्निं काली बा आजि मर्निं फाबा पंजिसे उनामान दुक पालाबी काली राति man alak manugan hostel ba agan bahar ba Dimapur ba agan counter Jumu de ulibi man rati dak bus provide na kurina man duk pai degise guna last day man aha manugan passenger gan man kotha buina gari tuida hayo grina upai na tagina rati around 7 na 8 te na move kuriye Jumu ba guna man man duk pai na ajimon pungjise aro like man 16 la date 16 date la man kadije ulibi bus ruki de morning de group te text kura de mundo sonari de se bus aina je guna na phapna guri daga man mon chandi ba research kuna ruki de ulibi anai doni man nichu man personal hayo grina man nichu puisa pelaina nona man aise तो ticket to amna ki de account kada la se do ticket to moi November last week play katala je una puisa do full payment grisna moi puisa do full payment grise ekta ticket to 850 guna katije man som manu to chwagali do 5 to amna khan kata 5 to ahanai man kata 5 to ahanai to counter da thaka manu khan kuno ba kina counter da manu thakise counter de be manu man morning de pongji guna morning de pongja damne hostel ba pongja damne be counter do khola nai guna evening de be koloni man bus na aile be kotan goina nan papna go de jo be counter do last evening tak pe counter tak pe khola nai to do puisa do 850 am nan paid kura do puisa do kinaga paisana nai de 850 man kiba refund bi panai aro moikla noi sok mano sadi manla satigan passenger kan bisi thagi tan bi refund gurile ko gurile bi no taina man monduk te thagi guna refund bi na pa kan bisi je kotha gurile bi refund no gulna je deta to amnan edu ticket du kut prakatise kun da counter prakatise man edu Jumu second gate la je bluebird lekina gurile bi man night shift la je night bus lekina dula kadije man अच्छा तो इदु सेम पास ते इदिया भी आहबले लगा
दूसरा स्टूडेंट्स खान इदु लगा सेम पास लगा टिकट काटी के ना थाको ना इदिया भी इदे काटी ना थाको किले ना कातो सब मानो क्रिसमस चावले जे तो ने दो अराउंड डेट 22-24 तक तो काटी ना पाओ बरे सब मानो स्टूडेंट खान इदिया अच्छी आवला खान भी पिसी आसे मानो स्टूडेंट्स खान इदे सेम बस ते आवला सेम टिकट काटी ना अच्छा थैंक यू So viewers idia phai bra tai kinaga tuk pai gna aise ta ekla nohe ta laga sadigan sob achanak kari ekta arrange kuri gna tahan inaga aise aro poisa do full paid kurise holebi edu poisa bi wapas kora nai aro tahan nudun poisa collect kuri gna tahan inaga aise gna idia khopor announce ke phal ba goris idia concern authorities khan ke moi ekta request kru mon hodole there should be always a plan B. Plan A success one I will plan B to thakubo lage inaga jaga re. Idia 5 or 1 is na kalilasi thagane ticket to hole 22-23 tak to katigina thagibo. To idia katigina thagakan. Akiribi moi propose phuni du junbi idu laga same pass dik kati se bare. To ta junbi idia to kinaga ahabo na guna confusion thaga. Idu bi kodi se. Kurise na amna koshish kurise apni try kurise last tak try kuro lage aro there should be always a plan B idu nimide dia students kan pajas edu pass ko rukhi na thakan dusra pass to idia kut pabo sab fulu jese aro osor gule do mon sob miligina na kari ekta tuida hole phoda gina niju laga kari bi chupuchu slow jayega na na kuru thaga le bi tima ko mon do hole mamli kotha noy ekdam dur se ina ko habra yade parents kan bi ki na gwa ho jabo edu bra concern authorities kan bra edu initial law manukan bra plan B ekta plan kurigna students khan ko madad dila phala chhe kugena ajilaga video bra chumudu mon laga pass kundo achanak rukhi jaise idarak eku valid reason na kile rukhi jaise aro inaga students khan hole major to rakhi dise na ekdam confusion state to rakhi dise idada valid reason na edu nimide concern authorities khan ke bi idia bi students kan ahole PC ase edu laga same pass te ticket katigena aram pra edu din de jabo na plan kura kan PC ase aro especially Timapur Kohima de students kan hole ekta budget pra na ektin extend hole be tade khorja pichi ahi jay na to dakhan pra phapana pura nisna right time de tan niju jaga re chawle para na gole do tade ki hobla ase to moi bar request kru mon hole concern manukhan ke morom pra madad diwole try kurbi plan A success no helbi plan B to thakigena kam kurila phala sukuna edu request kurabi anange janai dia. Thank you everyone for watching my video.